युधामन्युश्च म वरती आघात, न्यू वरती आघात, युधामन्युश्च विक्रांत वि वरती आघात, उत्त उ वरती आघात, मौजाश्च ज्यावरती आघात, वीर्यवान वि वरती आघात, सौभद्रो भ वरती आघात, द्रौपदेयाश्च यावरती आघात, सर्व स वरती आघात, एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत म्हणा, युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत, म्हणा दोनदा, युधामन्युश्च विक्रांत। छान, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, म्हणा, छान, म्हणा, परत एकदा, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, छान म्हणताय, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च, छान, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, परत एकदा, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, म्हणा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, छान, म्हणा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, परत एकदा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथाः, सर्व एव महारथाः, रथाः, सर्व एव महारथाः, सर्व एव महारथाः, रथा अनेक वचने, रथाः, सर्व एव महारथाः, सर्व एव महारथाः, म्हणा, सर्व एव महारथाः, परत एकदा, सर्व एव महारथाः, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, म्हणा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, छान, म्हणा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, छान, परत,
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः परत एकदा सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः पूर्ण श्लोक पहा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः म्हणा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः छान म्हणा अजून तीनदा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः परत एकदा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः परत एकदा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः छान आज आपण जे श्लोक शिकलो आहोत त्याचा अर्थ आपण जाणून घेऊया विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान युधामन्यू उत्तमौजा वीर्यवान पराक्रमी युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सौभद्र म्हणजे सुभद्रेचा पुत्र अभिमन्यू आणि द्रौपदेयाश्च द्रौपदीला प्रत्येक एकेका पांडवापासून जे झाले होते मग प्रतिविंध्य आहे सुतसोम आहे मग श्रुतकीर्ती आहे असे जे सगळे 5 मुलं होते ते सगळेच हे महारथ आहेत